the proprietor of the Talent and Consultancy. From last 2006, I am doing this job. So sending to the youth to the abroad. Somewhere how we are the sources which they are helping to the government of India to decrease the unemployment. We are the register with the Ministry of External Affairs, Government of India. Those candidates wants to go abroad for their better future. They are contacting us. We are sending them legally. And from last 2006, I am doing this job. Here itself only, I am settled in Goa from last 2006. And all these things I am doing along with myself only. I am the only one male. Rest entire woman in power is with me in my support with all my family members. We are running the Basera restaurant. For only the women are working over there. All my daughters and families are working in there. Then we are having another project further known as Sai Nirmal Mahila Udyog, which is run by another woman Ninkita. And then we are having Talent Hunt Culinary, where upstairs we are teaching the youth for the hospitality sector. So in this sector, they are learning from us only, like all hospitality sectors fields, and then we are sending them abroad. So under the one roof, they are getting all. Future plans, as sir has mentioned, that I am planning to open one security services over here with the name of Talent Escort. Within 2 months, we are coming with that one also. Once again, we will see you again over there as well. The future plans are more, and we will see how we can help towards the society. Thank you. टॅलेंट हंट कन्सल्टन्सीच्या वतीन आयज हांगासर जेंच्यांनी आपल्या क्षेत्रात अशें प्राविण्य मेळयलां त्यांचो आयज हांगासर सन्मान जाता. आणि आज त्या कार्यक्रमात आयज आमच्या मदीं उपस्थित आसात ह्या टॅलेंट हंट कन्सल्टन्सीचे सर्वेसर्वा विजयजी, तशेंच सामाजिक कार्यकर्ती आमच्यो मॅडम तारा केरकर, आमचे ज्येष्ठ पत्रकार तशेंच साहित्यीक निवृत्ती शिरोडकर, आणि तुम्ही सगळे जाण गौरव मूर्ती हांगासर बसल्यात. जशें की निवृत्ती शिरोडकर सरान सांगले की एखादो कार्यक्रम आयोजन करप म्हणजे साध्या बॅनरापासून ते समय प्रज्वलनापर्यंत ते वातीपर्यंत म्हणजे बारीक बारीक आयोजन सुद्धा एखाद्या कार्यक्रमाचे करचे पडटा. म्हणून कार्यक्रम व्हडलो असो किंवा बारीक असो, व्हडल्या सभागृहात असो किंवा ल्हान सभागृहात असो, कार्यक्रम करप हो खूप महत्वाचो असता. आणि त्याचे नीटनेटके आयोजन करप आणि त्यात आयोजन करता असताना बारीक बारीक गोष्टींची दखल घेऊन एखादी खंयची गोष्ट बोलली तर ताच्याकडे दुर्लक्ष करून संपूर्ण कार्यक्रम एक आपलो जो उद्दिष्ट आसा, आपले जे ध्येय जे आसा हे निश्चितपणान सगळ्यांपर्यंत पावोवपाचो आपलो विचार जो आसा तो सगळ्याच्या मनापर्यंत पावोवप हो खूप महत्वाचो असता. आणि म्हाका दिसता की टॅलेंट हंट कन्सल्टन्सीच्या वतीन आयज हो जे वेगवेगळ्या क्षेत्रात हांगासर प्राविण्य मेळोवपी लोकांचो सन्मान आज हांगासर जाता. आयज जर आमी सन्मान मुर्तीच्यो जर नांवां आमी पळयली जाल्यार ती वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वेगवेगळी कामां करपी आणि उल्लेखनीय अशी कामां करपी जाणांचो आयज आमी हांगासर सन्मान करता. हो सन्मान इतल्याच खातीर आसा की आयज आमी तेंची आयज दखल घेतात, ज्यांच्यांनी आपण जगत असताना दुसऱ्यांक जगवप आणि दुसऱ्यांक जगयता असताना आपल्या जीवनातल्यान दुसऱ्यांच्या जिवनात एक वेगळ्या पद्धतीची प्रेरणा दिवप, हांच्या खातीर तेंचे कार्य आसा. त्यांच्यानी फक्त आणि फक्त मोबाईलाच्या स्क्रीनीचेर फक्त रील्स सर्फ न करता आपणही समाजाचे देणे लागता, आपणही जगताना दुसऱ्यांक जगवप आपले कर्तव्य लागता. त्या कर्तव्याच्या जाणीवेपोटी तांच्यांनी कार्य केले आणि म्हाका दिसता की ते असामान्य कार्य असले, म्हणूनच आयज त्यांची दखल घेऊन आयज टॅलेंट हंट कन्सल्टन्सीच्या वतीन आयज त्यांचो गौरव जाता. आयज जशें की सूत्रसंचालन करता हळदणकर हांच्यांनी सांगले की आयज तांचे बाय जे आसा हे अथक परिश्रम करून आयज कमी वयान लॉयर डिग्री प्राप्त केली. म्हणजे आयज त्याच्या मेहनती फाटल्यान तांची आई असतली, बाबा असतलो, त्याचबरोबर ताचे शिक्षण देणारे त्यांचे गुरुजन वर्ग असतलो. हांच्यांनी अथक परिश्रम घेऊन तांच्यांनी आयज बायक शिकयले, आयज व्हडले जाले. पण आयज अशा पद्धतीच्यो आयज युवती भायर सरले, आयज समाजात काम करतात. आयज तारा केरकर सारख्यो मॅडम वेगवेगळे लोकांचे प्रश्न घेऊन जे गरजवंत आसा तांकां आधार करतात. म्हणजे आमकां दिसता की आयज हांगासर उल्लेख करीन तो माता सावित्रीबाई फुले यांचो. म्हणजे ज्या माता सावित्रीबाई फुले त्या वेळाचेर दगड धोंडे झेलले, म्हणजे व्यवस्थेच्या विरोधात मात करत आयज आमच्याकडे सगळ्यांकडे आयज सगळ्यो सोयी सुविधा असतात. पण आयज आमकां खूप कठीण ना, पण त्या वेळाचेर खंयच्यो साधन सुविधा नासतना त्या माता सावित्रीबाई फुले ज्या वेळाचेर त्या व्यवस्थेचेर मात करून समाजान स्त्रियाक आत्मसन्मानान जगपाची वेगळी प्रेरणा दिली ती माता सावित्रीबाई फुले. आणि म्हाका दिसता की हो आधुनिक सावित्री
आयज आमच्या समाजात आसात निश्चितपणान म्हाका दिसता की त्यांचे कार्य जे आसा ह्या सगळ्या आधुनिक सावित्रीचे हे प्रेरणादायी असतले आणि येणारो काळ जो असतलो ह्या सगळ्या सावित्रींचोच असतलो कारण समाजात एक वेगळ्या पद्धतीचे अस्तित्व निर्माण करपाची झेप जी आसा ही गोंयासारख्या माणकुल्या राज्यात ज्या सगळ्या आधुनिक सावित्रीन घेतलेली आसा त्याबद्दल काय दुमत ना हांव तुमच्या सगळ्यांचे हांव पुनश्च अभिनंदन करतलो आणि खास अभिनंदन आयोजक टॅलंट हंट कन्सल्टन्सीचे हांव करतलो आणि माझी उतरां सोंपयतलो. देव बरें अभिमानाची गजाल आसा जे सरकाराकडे काम 100% जायना कोणाच कडेन 100% काम जॉब दितले अशें म्हणना. आज कारखान्यात तुम्ही पळयले सेम तशेंच चल्ला आपयतात कामाक आनी ह्या दिसांनी बोवाळूय चल्ला की काम मेळटलें अशें म्हणना. पण ज्या लोकांक मनान इच्छा आसता की आमी भायर वचून काम करचें जाल्यार तो ती फीस म्हणजे बऱ्या भशेन तेजे स्टाफ सगळे आसा ते व्यवस्थित काम करून त्या मनशाक परत परत कन्सर्न करप ताका आपोवप तेजे सगळे विचार म्हणून घेवप तेजे फॅमिली कडेन उलोवप हे सगळे जेन्ना करता तेन्ना व्हडले आमकां दिसता तो भायर धाडटा पण तेजे कडेन ती काम तो करता कसो तेजे स्टाफ करता कशे एखाद्या वेळार तेजेर आरोप येयले जाल्यार ताका कितले त्रास जाता हे तेकाच खबर आसा. आणि आज तो एक बऱ्या जेंचें नांव आसा ज्या लोकांनी फुडें सरप कितें तरी आपल्या गोंयांत नांव केलें आसा त्यांचो सत्कार करता म्हणून हांव ताका खरें मनानसून अभिनंदन करता तेजें की ताणें बरो विचार हाडलो आनी कार्यावळी आयोजित केल्ली आसा आनी तांचो सन्मान बहुमान करपाचो काम हांगासर ते करतात. तांकां मुखार खूब यश येवनी कार्यावळ जरी ल्हान आशिल्ली पूण कार्यावळी ऑर्गनायज करताना खूब कष्ट सोंसचे पडटा हे आमी जाणा. ह्या पयलीं आमी भरपूर अशे कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. ह्या मदीं ज्या फिल्डान जे काम करतात आमचे मागीर युवक आसूं किंवा युवकांक लजोवपी सुद्धा अशी आमची तारा केरकर मॅडम आसा ते कार्य खरें म्हटल्यार आमी करपाक जाय युवकांनी करपाक जाय. त्या वयार ती करता आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांच्या युवकांक लजोवपाचें काम करता. ते भाशेन मुद्दाम हांव उल्लेख करता आमची मानवाधिकार गोंयची एक संघटनेची अध्यक्ष हांगा सीमा बेहरे आहा ती सुद्धा एखाद्या जर महिलेचेर जर अन्याय जालो